Hello NNC viewers kan first Western Chakasang Youth Organization kan bra Dimapur District Auto Drivers Union la president bra itu ongoing molestation case la pore press media la gere ki kotha goise itu condemn kore ase ar koi ase ki tala itu kotha duishule ekta side laga hi knowledge thagina ekta side laga hi jankari loina itu bi secondary sources kan bra asul manu lower nohina itu inika kotha kola asina koi ase itu dadula president bra inika press conference doina tarbo kotha koa duishile itu unverified claims kan kurishina koi ase chundu bra itu incident duishile ulta dekhai dishina koi ase itu victim ge tai hi ulta biya wala ase inika dekhai dishe gone koi ase dadu bra inika internal inquiry gona itu matter de than bra hudaudi gona than bra inika jani paisi gone ekta side la kotha hunai dia do itu rushile kinika possible huishina hudi ase kitia itu accused tu shule judicial custody re ase itu rushile police khan batai lo deba actively investigation kuri thage ase itu kinika dadu khan bra taigi hudaudi gurshin ga koina ede koi ase itu dadula president bra ki information share gorise itu rushile hosan hoina koi ase itu re taila itu kotha bra victim du shule ulta manura biya salga iniga de kudise or taige traumatize kudishina koi ase itu nika such actions tu shule itu investigation laga integrity compromise kola ase इतुरे victim ge further aro duk punchala asina ko ase इतुरे WCYO hanbra unconditional apology mangiule garne dadula president ge ko ase ituri shile media la through itu acknowledge korna ki taibra ki kotha hoise duma manu ge harm punchaisuna judi tahala itu demand du shile taibra comply gorna ishile tahan du shile upai na thao jabo but necessary action low lagibuna ko ase ituri shile victim la dignity bachaule garne or justice serve kra ensure graule garne Nagaland State Commission for Women Khanbra June 15 laga din de ekta chaga sangma khila pore chundo auto rickshaw driver or co-passenger bra molest kurise itu strongly condemn krise koi ase ki inika maki manon la pore chugrian la pore mahala state te broad day light te jundu hoy ase itu ekdam unacceptable asina koi ase itu khali ekta criminal kam ekla nohe but itu rishile mahala human rights la violation asina koi ase itu inika heinous crimes khan dushile mahan kun rabi tolerate na korla na koi ase mahan Nagaland dushile itu inika incidents chund aji gali hoy ase itu ba clearly ate ko pare ki ta rushile maki manon pachan garne safe nai huji shinga kune ko ase itu state government or law enforcement agencies kan ge itula por ekdam thorough investigation korna thik pura kanun lai sabte sajai dule garne ko ase so that nininga kam dushile age de khun rabi na khurule garne Dimapur Au Youth Organization brabi koi ase ki niga chundu maki manon la por mala society de tia hui thagi ase itu ekdam chinta korula asna ko ase aru especially iniga accused pra tribal identity naam use kora itu rishile ama laga surname use korna mahal laga naga customary law violate korna chundu kam gurshe itu ekdam thik nohina ko ase tan ba warn ko ase ki kuma manu khan ba iniga mahal laga naga identity rishile misuse korna chundu inner line permit system indigenous rights laga integrity ge threaten ko ase itu ekdam mahan janibo lagina ko ase itu mahan tribal hohos traditional councils khan ba iniga such fraud khan dushile identify kobo lage aro action lobo lagina ko ase itu dushile mahan ba junu cut off year set korna ase 1st December 1963 itu uphold kra khina itu laga hisab te hi jabo lagina ko ase aru iniga ulta palta kam kora manhon dushile kon bi hobi itu low lai sabte sajai dibo lagina ko ase Commissioner of Police Dimapur ba dushile sob public khan ge organizations khan ge media houses khan ge content creators khan ge yaad dila ase ki juvenile justice ek laga under de mahan juvenile laga identity dushile protect kure rakhibo lagena idu dushile kun manu khan accused to be victim hobi 18 years pra chudu ase tahan laga naam hobi tahan laga photograph hobi tahan la school family details address kila holbi tahan laga details khan inga public te disclose kushile tan dushile sajai pawoina idu dushile up to 6 months tak jail sajai pawo pare nolbi 2 lakh la fine khau pare nolikuma case tu issue ledu duita sajai bi pau pare na ko ase itude inika violation kurna jodi victim hobi accused to be tahan psychologically socially harm punchi shigule tahan la pore tahan laga family la pore itu rishile itu sajai pau na ko ase heru ane public khan ki remind kuri ko ase ki itu bacha du shigule tai du shile accused to be criminal hobi jodi juvenile asugule 18 years pa chutu asugule taila details khan du shile public te na dule gane ko ase inika par refrain kubi niga ko ase ekta unidentified maki manu laga dead body Theleka village te download factory osore Dimapur district te Thursday din de paishiniga ko ase police kamra kwala hisab te khobor palgolo de thanbra police team rai tu spot te punchina rubber farm laga ground de maki man la dead body dishile paishiniga ko ase idure sob legal formalities khan baki cheez khan kora bishte body dishile ta district hospital morgue te rakhina sina ko ase taila details kan sob di rakhi de ase jodi kuma jana manu thaishile itu contact details tina thaka itu contact korle garne ko ase
DC Mon bra pura Mon district te mohan public khan ge kui di ase ki ite bra camouflage military style la kapra han mohan public te lagai na ulawuli garne itu laga pore ban lagai dishna ko ase idur isle mohan civilians khan kheti de jatan de jungle khan de jatan de public area han de jatan de army type laga uniform lagai na ulawuli garne ko ase DC right to isle mohan public laga safety garne ko ko ase untoward incident mohan apore no hole garne mistaken identity la case na ulawuli garne confusion no hole garne or security concerns garne ko ase idu sob bosti councils khan gi koi di ase mon district under de ki nijun jo jaga de mohan civilians khan gi public khan gi tu janai dibi nega ko ase Zoni photo under de ami photo colony de ekta vandalism huishenega khobor jani pai thege ase turishle saman bhangai dia laga tikishina ko ase Saki one stop center laga bahar de CCTV cameras khan lagai na thaga etu pura biya kodishina ko ase etu June 16 la din de hi jani paishinega ko ase itia garne dushle etu China dusra saman hara saman biya hoina dushle dekhana gun ko ase FIR dushle file na kurna ase ko ase ki garne kuishule etu digital video recorder chunduri tu pura record hui jai etu dushle tia kam na kori tharne etu tu banawole garne technician mathina asna ko ase once etu banai luina footage tu isule thanba pai jisule etu laga por review korna necessary action loinega kui thagi ase Deputy Commissioner Chumukiri Mabra sob public khan ge koya ase ki National Highway 29 laga right of way de turishle highway laga osode pathor uthala hobi mati katala hobi construction activities khan hobi temporary fruit or vegetables khan stalls khan uthala hobi etu khan nakurule garne koya ase etu pura mana kodi ase koya ase ki nigabra mohan public khan laga safety dushle endanger goina koya ase edu ki naga korabra ulta palta ho pare edu garne DC ba caution kori ase ki kon brabi edu public la safety laga pore eniga thamali na kurle garne edu isle National Highway 29 laga rasta osorde right of way de eniga ki khan na kurule garne ko ase edu public khan ki cooperate kurle garne urge kori ase edu isle mohan highway du isle sob manubra safe banai rakhule ensure kurle garne urge kori ase Hidu khobor isle pensioners kan garne ekta important khobor ko pare Government of Nagaland Office of the Senior Treasury Officer Dimapur Nagaland bra June 19 la din de ekta notification issue korise hidu isle pensioners kan kun khan tahan laga monthly salary Dimapur Treasury bra every month withdraw kori thagi ase tahan idu pensioners khan la convenience karne sob pensioners kan garne tahan PPO book chundu puila salde maybe 12 times di daishin ki itu isle itia du ishule itu salde खाली 3 बार अपडेशन करने दिवोइना को ऐसे इधर इसलिए की महीना दे गुशी गुले फरवरी महीना जून महीना और अक्टूबर महीना दे इधर एक तापने सब के छनाई दिए से नागालैंड दे एवरी हुक एंड कॉर्नर दे की एकता चीज अपने सब जगह दिखे वो इसलिए इधर इसलिए फार्मेसी गुनो को पड़े होली भी आज के लिए क्वेश्चन उठी था दुसले तो फार्मेसी खन दुसले क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मेसीज खन ना रखिए ना कोई ना पीछे कोथा उठी था ऐसे इधर ऑल नागालैंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन खन बा कोयास की महान भी इधर करप्ट सिस्टम लगा विक्टिम असनेगा कोई थे ऐसे तान बा क्वादु शुले महान नागालैंड दे स्टेट हुड पा पीछे बा क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मासीज खन लगा पीछे शॉर्टेज असनेगा को ऐसे इधर प्रॉब्लम दुसले नुतुन नहोय निगा को ऐसे इधर थान बा करप्ट सिस्टम ला मतलब तो शुले लाइसेंस उलावले करने 10,000 बा 60,000 तक पैसा दिवो लागी ना कोई थे ऐसे इधर एक्चुअल सिस्टम दु शुले इधर लाइसेंस कितिया फार्मेसी करने अप्लाई करे सर्टिफिकेट तो शुले डिपार्टमेंट लोदे देखावो लागी ना को ऐसे होली डिपार्टमेंट दु सर्टिफिकेट कितिया भी ना हो देना को ऐसे पैसा पाइसी गुले हुई जैसे इनका हिसाब ते थानब्रा कोई थगे ऐसे तानब्रा इधर सब तो शुले इधर तान फाइट करले करने नहल भी तान स्टैंड दु शुले आवाज तो शुले गवर्नमेंट लोदे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट लो पुंछावले करने थानब्रा इधर एसोसिएशन दु शुले फॉर्म क्रिशन का कोई थगे ऐसे इधर तानब्रा महान नागालैंड एक तभी फार्मेसी इंस्टीट्यूट नाई गुने तुला पॉइंट भी उठाई थई ऐसे और इधर भी कोई दिया कि जुदी महान नागालैंड एवरी हुक एंड कॉर्नर दे तो फार्मेसी तो बॉन को दिशे बोले इधर इसलिए रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फार्मेसीज खान नाई गुना इनका उछले तो पूरा पब्लिक हेल्थ लगा पड़े एक प्रेशर आई जाओ ना को ऐसे की गाने को शुले बिशीबाग फार्मेसीज खान तो इसलिए महान नागालैंड बॉन हो जाओ ना को ऐसे इधर इसलिए डिस्ट्रिक्ट तक ते मेलरी समातोर फेक डिस्ट्रिक्ट खान इसलिए पूरा फार्मेसी ही ना था जाओ इधर पूरा एक हेल्थ क्राइसिस उलाबो निका तक को ऐसे इधर गवर्नमेंट ला साइड प्रा इधर जुंदु कोई थगी ऐसे इधर इसलिए पूरा रुबले गाने इधर एक स्मूथ ट्रांजिशन हो लगे ना को ऐसे इधर गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के क्वेश्चन को ऐसे कि जुदी तहानी रेडी नाई गुशुगली तो गैप तो फिल अप करले गाने इधर इसलिए इवन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स खाने तहान क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट तक भी अपॉइंट करना पड़ना था इशुले तहान ये कोई ऐसे कि तो चुंदु इटा हेल्थ पॉलिसी ऐसे इधर इसलिए इम्प्लीमेंट ना करले गाने इधर इसलिए तीते तक जिते तक एक वर्केबल अरेंजमेंट दे ना है तीते तक तहान फार्मेसी अंदु इसलिए त्या किना रन करे ऐसे इनिका ही गुरु दिबिना को ऐसे की गाने कुछले इटा ला फार्मेसी जिना रन करे ऐसे दुबा मानुला हेल्थ बिया करा लगा किबा एक उल्टा पल डांगर कर दियाला इना दु इटा तक कंप्लेन दुसले आहाना इतु कारणे मणिपुर दे एकता कुकी जो माकी मानुगे
ক্ৰছ ফায়াৰ দে মৰাই দিছিনা কৈ আছে ইটো ৰিসিগলে মেইতে ফাৰ্মাৰ একজন বিষ্ণুপুৰ কা জাগাতে কুম্বা সাসপেক্টেড মিলিটেন্টস খান মাতলা পড়ে বন্দুক গুলি মারিনা তাকে জখম করিয়া বিশিরে সিকিউরিটি ফোর্সেস খান ব্রা তাহান সার্চ অপারেশন লওয়ালা চুরাচাঁদপুর ডিস্ট্রিক্টে এদু তান্দে তাদে এদু কুমার নাজনা মানু খান বা সিকিউরিটি ফোর্সেস খান লাগা পড়ে বন্দুক গুলি মারিছিনা কৈ আছে তুই সিকিউরিটি ফোর্সেস খান বাবি রিপ্লাই গলা হিসাবতে তাহান মাজরে ক্রস ফায়ার হওয়া তান্দে তাদে একজন বস্তি লাগা ভিলেজ চিফ লাগা মাকি এদু এক্সচেঞ্জ অফ ফায়ার দে গুলি লাগি মরিছিনা কৈ আছে ইদুরে তাই মরি যা পিছিদে ইতিয়া তাদের সিচুয়েশন বেশি বিয়া হওয়ালা দেখি আছে কুকি মানুহন বা দুইশুলে পুরা কুকি এরিয়া হান্দে তাহান 29 আওয়ার্স কারণে বান মাথি লইছে তুরিশলে শাটডাউন মাথিছে ইতুরু তাহান কমপ্লিটলি গাড়ি খানবি রাস্তা দে না যাব লাগা সব বন্ধ করে দিছিনা কৈ আছে ইতুরিতু বন্ধ দুইশুলে পিসফুল যাইছিনা কৈ আছে হুলবি তাহান দুইশুলে ইতুরে জাস্টিস কারণে ডিমান্ড কৈ আছে ইতুরিশলে কোন ব্রা ইয়া কোন লাগা গলতি ব্রা ইতু মাকিদু মরিছে ইতু মানুহন দুইশুলে কানুন লা হিসাবতে সাজাই দিবলে কারণে কৈ আছে হুলবি তা জুন্দু ইনিকা একটা ইনসিডেন্ট পিছিদে আৰু দুসা ইনসিডেন্ট হইনে ইনিকা মানু মৰি আছে ইতু আৰু ইথনেক ভায়োলেন্স তুইছিলে ডাঙৰ হ'ব নিচিনা খবৰ আই আছে আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ কৈ আছে কি আসাম দে ৰিলিজিয়াছ সাইটস লাগা 5 কিলোমিটাৰছ লাগা ডিসটেন্স তে কাউ স্লটাৰ কৰা ইতু ৰিসলি গুৰু মৰাই দিয়া ইতু ব্যান লাগাই না থা দুইছিলে ইনফোর্স কৰি আছে না কৈ আছে আৰু বি একটা ইনিকা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্ৰসিডিউৰ স্ট্ৰিক্ট কানুন গুনো কবৰে আনি আছে না কৈ আছে জুন্দুব্ৰা ইনিকা গুৰুহন স্যাক্ৰিফাইস কৰা ইতু ৰিসলে ৰিলিজিয়াছ ইনস্টিটিউশনস খান টেম্পলস খান নামঘৰস খান গুৰুদ্বাৰাস খান ইতলা 5 কিলোমিটাৰছ ৰেডিয়াস তে গুৰু কাটিউ না দুলে কাৰণে স্পেশালি ঈদ লা টাইম দে এটো মানা কৰিলে ইতু কানুন দানি আছে না কৈ আছে তান ব্ৰা ইতু কি কাৰণে কৰি আছে গুলে ইতিয়া ৰিসেন্ট টাইমস তে ঈদ লা টাইম দে তান আলাগ আলাগ জাগা দে ইনিকা মানু কুম্বাহন ব্ৰা ইনিকা গুৰু মাথা কাটিনা টেম্পল জালা রাস্তা তাহলে ইনিকা কি সাইটস লা রাস্তা আন্দে রাখি দিছিনা কৈ আছে জুন্দু পিছেরা বিশি তাদে ইনিকা টেনশন ডাঙৰ হৈ থালা দেখি আছে রিপোর্ট লাই সবতি জেইছিগুলে চাইনা ব্রা পাকিস্তান গে ইতু সাল ডিসেম্বর মহিনা তক 5th generation stealth fighter jets ইতুরিশলে J-35 মডেল দিবলে আসিনা কৈ আছে ইতু হিসুগুলে পাকিস্তান দুইছিলে ইউএস চাইনা রাশিয়া আর ইউকে রোদে জয়েন হই যাবনা কৈ আছে কোন কান্ট্রি খান লোদে এটো স্টিলথ টেকনোলজি লাগা ফাইটার জেটস খান থাকি আছে ইন্ডিয়া দুইছিলে ইতিয়া কারণে একটাবি না স্টিলথ ফাইটার জেটস দুইছিলে নাই আর মহান নিজলা ইন্ডিজিনাস 5th generation stealth এয়ারক্রাফট লা কথা কইছিলে 10 সাল নিশনার বাদু এটলিস্ট দূর আছে নিগা কই থাকি আছে ইদু পাই জিসুগুলে পাকিস্তান দুইছিলে ইন্ডিয়া ব্রা ইনিগা ফাইটার জেটস লা কেস দিছিলে এ বিশি কদম ব্রা আগে হই যাবো নিগা কই থাকি আছে ইসরায়েল ইরান ওয়ার দুইশুলে ইসরায়েল সাইড প্রা 60 নিশনা তাহলা জেটস খান পাঠাইনা নিউক্লিয়ার রিসার্চ সাইটস খান ইরান দে থাকা আর মিলিটারি সাইটস খান ইতুরে ট্যাগ করিছিনা কৈ আছে মানু মরা জখম হয় দুইশুলে ইতিয়া কারণে জানু পারনাই হলবি ইসরায়েল সাইড প্রা তাহলা মিলিটারি বাইতো কনফার্ম কৰি আছে ইরান লাগা সুপ্রিম লিডার খামেনেই ব্রা দুইশুলে কৈ আছে কি ইতিয়া ইসরায়েল দুইশুলে তাহান ব্রা কি গলতি করছে তো আর তাহান পানিশমেন্ট খাই আসিনা কৈ আছে এদুইশুলে ইরান লা সাইড প্রা বেশি মিসাইল খান ইসরায়েল লা পড়ে ফায়ার গুড়িছিনা কৈ আছে স্পেশালি সাউথার্ন রিজন দে চুন্দু কারণে ইসরায়েল দে ইনিকা সিরিয়ান লাগা ওয়ার্নিং বেশি বাজাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দুরিশুলে বেশি ভাইরাল হই থাকি আছে ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু রা দুইশুলে কৈ আছে কি মহান দুইশুলে ডোনাল্ড ট্রাম্প রা সাপোর্ট করবি না করবি তাই জয়েন করবি না করবি মহান দুইশুলে ইরান লাগা পড়ে অ্যাটাক করব মহান লাগা অবজেক্টিভ পুরা নহা তাক ইনা কৈ আছে এদুরিশুল তাহলা নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিস খান পুরা ডিস্ট্রয় না করা তাক আর ইতু কারণে মহান কোন লবরাবি ইকু পারমিশন না লাগে না কৈ আছে ইকু গ্রিন লাইট না লাগে নিগা কৈ আছে এদুবি কৈ দি আছে কি ইরান লাগা লিডার খামনে দুইশুলে তাই ইমিউন নহয় না কৈ আছে ইতুরিশুলে ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টার বা কিটা কথা কৈ আছে গুলে কিতিয়া ইরান লাগা মিলিটারি রা সাউথার্ন ইসরায়েল ইনকা মিসাইল পাঠাইনে অ্যাটাক করনা হসপিটাল তাক ড্যামেজ করিছে এদুরি কৈ আছে কি ইটা দুইছিলে ইরান লাগা কোন মানুবি তাহান লাগা সুপ্রিম লিডার তাকপি ইতু সেফ নাই না কৈ আছে ইতুরিছিলে তাই লা পড়বি ইসরায়েল দুইছিলে অ্যাটাক করব পারে নিগা কই থাকি আছে ইরান লা প্রেসিডেন্ট ব্রা দুইছিলে কৈ আছে কি ইসরায়েল লা এগ্রেশন জিতে তাক না রুখিব তিতে তাক ইতু ওয়ার না রুখিব না কৈ আছে ইসরায়েল বা শুরু কৰিছে তাহান বা খতম করবে না কই থাকি আছে ইতিয়া তাহান মাজরি তো মারামারি দুইছিলে 8 দিন খতম হই যাইছে আজিলা দিন দিছিলে তো 9th ডে চলি থাকি আছে এদুরে জিতিয়া তাক ইসরায়েল সাইড প্রা তাহান গে ইনগা অ্যাটাক কৰি থাকিব তাহান দুইছিলে এনিমি লাগা পড়ে আর বি খতরা জবাব দিব না কৈ আছে চুন্দু কারণে ইসরায়েল দুইছিলে সদাই রিগ্রেট করবে না কৈ আছে ইতিয়া ইসরায়েল আর ইরান লা মাজরি জুন্দু ওয়ার হৈ আছে তোরা দুইটা কান্ট্রি কারণে বি লস খাই থাকি আছে স্পেশালি এতে ইসরায়েল কারণে হইছিলে তো তাহান ডেইলি 1700 crore লস খাই আছে না কৈ আছে কিনিগা কইছে বলে এরে জুন্দু ইরান লাগা মিসাইলস খান ইতু রখাবলে কারণে জুন্দু ডেভিড স্লিং এরো 3 ইসরায়েল বা ইউজ করি রখা আছে ইতু মিসাইল ইন্টারসেপ্ট কৰি আছে ইতু এভরি মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করলে কারণে তাহান লাগা মিলিয়নস তে খরচা হৈ আছে নিগা কৈ আছে ইতু কারণে ইতু দুইটা কান্ট্রি কারণে বি ইতু ওয়ার দুইছিলে বেশি লস খালা আছে নিগা কই থাকি আছে
ekta report lai sabti du iniga koi ase ki Iran bra itia Israel de tahan laga manu khan laga ghor de lagai na thaka security camera khan itu hack kuri asina koi ase idur isle tahan arbi further intelligence khan gather korle karne Israel ki hoy ase exactly itu janibole karne idur Israel la side pra tahan cyber security officials khan ba public khan ge khui di ase ki tahan laga kiman ta surveillance camera ghor de lagai rakhi ase idur isle bon kurbi na noishile tula password joldi change kurbi ni ga koi ase itia Iran aru Israel war hui tha de Iran la side pra tahan cluster bombs khan bi use krishna ko ase turishile cluster bomb ko shule niga bomb khan jundurishile 4 mile laga altitude upward de thaga tan de 5 mile laga radius de tukra tukra chudu chudu bomb khan phelai de itu bomb khan dushile kita phote manu bishi niga jan jai jai kumba bomb dushile na phote na ko ase holi tu bomb dushile still alive thage itu shile pichire manu ba contact aiche chuise photise gole tu manu bi muru pari na koi thage ase to inika laga bomb phelai na Israel apore attack create na ko ase aru inika bomb use kra dushile etu international law lai sabte mana ase na koi thage ase holi bi Iran dushile Israel apore missile bi chhari ase aru inika cluster bomb bi phelai ase niga ko ase idu Israel side pra dushile tala civilians khan gi ko ase ki bi hobe inika kiba objects khan na phuti na nulu inika tahala chare giri shugule itu na chobole karne osor na jabole karne ko ase itu laga apore tahala authorities khan ni logo lode report kurbi niga ko ase Iran bra alop din age de ina announce kra piside ki tahan laga supreme leader laga top advisor dushile Israel attack te muri jeshine ga ko piside tai dushile tia ekdam serious jokhom hoine hospital de jinda ase niga ko ase iri ekta khobor bishi viral jai tha dushile Pakistan laga army chief Donald Trump lode lunch kra laga chunduri Iran bra react kore ase ko ase ki judi kumba third country bra Israel or Iran war de gushile koshish kushule bishi biya hoboina idurishile Pakistan hobi US hobi ide Israel dushigule Iran lode niga ekdam actively war khili thatande Hamas khan lode ushile ita karna lob thanda hoina thatande ifale Lebanon la Hezbollah han lode warn kuri ase ki judi tahan Iran Israel conflict te gushishe gule tahan garne thik no hoina ko ase idu war na gushule garne ko ase tahan patience test na kule garne ko ase noishigule iniga terrorist khan kun khan tahan ge threaten kore tahan Israel dushile na chharu hoina ko ase idu la pore Israel la side pra idu Hezbollah la commander gibi attack kuri morai dishin ga tak khobor aya ase Russia Ukraine war dushile Russia la president Putin bra ko ase ki tan Ukraine lode peace deal sign korla dushile itu sign dushile legitimate authorities kan lo bra hi ahibo lagina ko ase tan ba dushile hodai bra Zelensky dushile tai president hobo laga dushile tan na mane ki garne dushile last election na khila garne tade election hobo laga Zelensky bra election na korai na itu war laga naam use korna tai still president hui thagi asna ko ase idu tala tenure dushile itu legitimate nohai niga Russia ba ko ase idu Russia ba ko ase Putin ba ko ase ki judi inga tai lode sign korna next leader ahan bra ulta palta kam kor dishugule inga serious business dushile inga conduct na korina ko ase idu legitimate authorities khan lobra hi tan peace deal du sign kurwinga ko ase US laga former official ekjon bra ko ase ki Donald Trump dushile tai Nobel Peace Prize lobo munjai kuna idurishile former US president Barack Obama bra ekbar pa karne tai bi tu pau munjai na ko ase idur tai bra bishi hype kore koshish kurje ko ase ki Russia Ukraine war dushile khotom korubina illa bor India Pakistan majribi ceasefire dushile tai bra ani shuguna holbi tai laga du jundu claim ase idurishile unsuccessful thaishina ko ase kitia India bra itu mana khodise idu laga por itia Iran lode than agreement ko napra nuclear deal sign ko napra aru itia jundu dhina de chuli thage ase iture US prai ku kurbo napra itu karne tai laga itu jundu plan ase ya tai la jundu itu want ase itu Nobel Peace Prize itu laga iturishile nohobo nishna ase niga ko ase COVID-19 laga khobor kobole munja karne koan hoy but awareness purpose karne kui dia laga US te ekta COVID-19 laga notun variant Nimbus ko ne dia itu bishi spread hoy ase na ko ase itu Nimbus kwa du ishugule razor blade throat ko ni bi jani ase kile guishugule iniga ko ase ki tu kun manukhan Nimbus laga COVID-19 variant laki ase tan dushile tahan laga kola de iniga bekhai go ase ki jiniga apnian glass tukra korna iniga mihin korna khaise gule chundu pain hobo itu nishna pain itu Nimbus virus laga manondu itia face kuri thage ase niga ko ase ajila last te man jagalla khorui saise ki HIV prevent ku laga ekta dawai ulai jese guna chundurishile FDA hanbra approve kodi se guna holibia de ko ase ki tu dawai du shugule beshi manubra kinu na paru na ko ase
কি কাৰণে কৈছো গলে এটো লগা দাম বেছি হোৱা কাৰণে এটো উইছলি ইউএছ লা কারেন্সি দে উইছলি $25,000 নিচিনা আসনা কৈ আছে মতলব তো উইছলি মান ইন্ডিয়ান কারেন্সি দি যাইছিলে 20 lakhs আপৰ লগা দাম হোইনা কৈ আছে চুন্দু লগা দवाई উইছলি সাল দে দুইবাৰ মারব এটো দুইবাৰ মাৰিছো গলে আপনি কি কৰিছো গলিবি এটো এইচআইভি এইডস বিমাৰ না লাগিব না কৈ আছে তো এক সালা প্ৰটেকশন কাৰণে ইমান পইচা ফেলাব লাগে আসনা কৈ আছে এটোতে এনিকা ইমান ডাঙৰ মেডিকেল ব্ৰেক থ্ৰু হৈছে গলিবি 99.9% এফিকেসি লদে এনিকা দवाई বানাই লৈছে গলিবি এক্সপার্টস খান বা ওয়ার্ন কৰি আছে এটো দাম বেছি হোৱা কাৰণে বেছি মানুহ এটো ইউজ কৰা না পৰবিনা কৈ আছে এটো লাইফ সেভিং ইনোভেশন দুইছিলে বেছি মানুহৰ কাৰণে দুইছিলে এটো বেকাৰ লা হৈ যাব এনিকা কৈ আছে এটো মন আইটো খবৰতে খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেৰন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট খবৰে নতুন আপডেট লদে লক কৰিব